नमस्कार वर्षपूर्ति अवसर में आम स्वतंत्र साक्षात्कार को स्वागत करुच्ची मु सरोज मल्लिक। राज्य में बीजेपी सरकार को एक वर्ष पूरी एक वर्ष भितर अनेक किसी सफलता हासिल कर सफलता को प्रति घरे घरे गाँ गाँव में पहुँचापी सरकार योजना आरंभ कर यार भितर सब बड़ कथा है जे प्रति विभाग मंत्री से रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री को प्रदान कर रिपोर्ट कार्ड रे वर्षकर सफलता कथा कहते। आज आम सहित अतिथि अच्छा खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग मंत्री कृष्णचंद्र पात्र जे कि सबुबले चर्चा रही केते विवादीय बयान को हो एवं यह सहित केते देखिए मंडी समस्या समाधान कथा कहुँ आलू समस्या को नहीं। सर आपन को स्वागत कर न्यूज 7 को। आरि भितर आपन को एक वर्ष पूरण कर विभाग अनेक सफलता हासिल कर भाभी जे मु जीतबी मंत्री हेबी भाभी के निश्चित जिते जी गोटे स्वप्न न देख तो उपरको जापरनी बड़ स्वप्न देखा पड़ो तो मन भर स्वप्न थाए जो कम करा जाए संगठन काम आम कर संगठन काम करने भितर स्वप्न देखा जाए जे देखी जीतबी जीतिक आगू जी ये तो साधारण माहौल भी नथला हवा नथला देखो ग्रासरूट काम कर हाँ मु 95 मसीहार पार्टी काम कर मोटरसाइकेल धरी बुलवा गाँ गाँ संगठन करिया काम सब कर स्वप्न जदि जड़े न देख मुझे से आगू जापरनी तेणु स्वप्न देखा स्वाभाविक। पुणी खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण जोटा लोकंर निहाती आवश्यक सी विभाग मंत्री हवा सी हूँ पार्टी जहाँ विचार कौन दायित्व मिल कौन हम से पार्टी डिसाइड करे आमर हेतु किसी कथा ना। आपण विभाग एक वर्ष रे कौन कौन एमती सफलता हासिल प्रदान बहुत बढ़िया सफलता आम हासिल करूँ। देखो बीजेडी अमल गत वर्ष 23-24 धान मात्र 58 लाख मेट्रिक टन 58 लाख मेट्रिक टन से किनी एवं से महाबा कर आम आगे नेलु राज्य को किंतु आम समय आम 74 लाख मेट्रिक टन धान किणिलु 74 लाख एवं सबुठ बड़ जिनिस गोटे भी चाषीर टोकन लाभ्स करना अमल 4 लाख कृषक मानकर टोकन लाभ्स होता अभियोग तो आसला टोकन लाभ्स कला निकट अभियोग करते धान किणी पारे सरकार अनेक अभियोग विरोधी देखो 17,50,000 लोक माने चाषी रेजिस्ट्रेशन कले किणिले 16,60,000 आउ जो मान बिकी पार ना से हुए तो फॉल्स रजिस्ट्रेशन करते बुझिपारे कि नहीं किंतु आम टोकन को एक्सटेंशन करने कलेक्टर को देलु 15 दिन कलेक्टर हाथ रू जदि 15 दिन चलीगला फिर भी आम पाक कंप्लेन आसला आम पुणी एक्सटेंशन करूँ किंतु मंडी अव्यवस्था कथा तो आम देखले नजर है विरोधी मोदी आप विधानसभा घेरिले मंडी अव्यवस्था कटनी छटनी एक कथा हो आज कथा नुहे ये बहुत दिन चली आसे सिस्टमटा मंडी व्यवस्था हुए कटनी छटनी हुए ताकू नहीं आम पार्टी राजरास्ता को अनेक थर ओल्लैपर आम सरकार को आसलु कि आम कंट्रोल करने चेष्टा कर बहुत परिमाण कटनी छटनी माने कंट्रोल हों बा कौटी कटनी छटनी हो कंट्रोल करने आम एक्शन नहीं 63 ऑफिसर को सस्पेंड कर 63 ऑफिसर्स सस्पेंड होती 28 जन मिलर मिल को सील कर छोटिया कथा नुहे मु तो विधानसभा पचारि मुझे आपणकर 24 वर्ष काल भितर केतेटा ऑफिसर को सस्पेंड करते आउ केतेटा मिल को सील करते आपण किसी एक्शन नहीं ना कारण आपण से कटनी चटनी बा से दुर्नीति रे आपण भी लिप्त थिले कि आम सरकार लिप्त नथिला आम मूलरू कह देचु कटनी चटनी हम ना किंतु तारा बाहिनी प्रति विधानसभा रे आपण एलिगेशन आनिले देखंतु आपणक लोक तारा बाहिनी प्रति आदाय करूछंती मिलर मानक ठारू तारा बाहिनी प्रति काई छटपट हेले ना तारा बाहिनी कर बंधु रमेश जेनांकर मिल को आम छापा मारिलु कई साहस करते मिल को सील करने आम सील करूँ जिते बड़ लोक होता ना कहीं ता मिल को आम सील करूँ से कारण से माने प्ररोचित है या ता कथार पढ़ी मिलर मान कथार पढ़ी जो मान एगनेस्ट
ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଗଲା ଯେଉଁ ମିଲରମାନଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ବିଧାନସଭାରେ ଆଣିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମୁଁ ତ କହିଲି ଓପନଲି ଯଦି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆମକୁ ଦିଅ ଧୂଆଁ ମାଣ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସିସନ୍ ହେଉଛି 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କୃଷକଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଇସା ପଠାଉଛୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାହାର ବି 48 ଘଣ୍ଟା ପାର ହେଇନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ ଲାଭସ୍ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛୁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ସବୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡିର ଚାର୍ଜ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନୋଡାଲ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ କ'ଣ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି ଆହୁରି କେମିତି ଧାନ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସେ କିଣାଯିବ ମିଲର ମାନେ ମନମାନି କରିବେନି ଏମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ତାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଉପାୟରେ ହେବ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକରେ ଆଉ ଜିପିଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗୁ ହେବ ଏକ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ କ୍ୟାମେରା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ମାନେଙ୍କର ନାଁ ମଣ୍ଡିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଅଧିକାଂଶ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏ ଖବର ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏଥରକ ସେମାନେ ମଣ୍ଡିକୁ ଯିବେ ସେଠି ସାଇନ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ରହିବେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ତେଣୁ ଆମେ ଆହୁରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଉପାୟରେ ସେ କାମ କରିବୁ ଯାହାଫଳରେ କୃଷକମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ 800 ଟଙ୍କାରେ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ଦିଆଗଲା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ ମୁଁ ତ ରାଜ୍ୟକୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିଛି ମୋଠୁ ବୋଧେ ଅଧିକା କେହି ବୁଲିନାହାନ୍ତି କେତେ କିଲୋମିଟର ଆରାଉଣ୍ଡ 140,000 କିଲୋମିଟର ଲକ୍ଷେ କିଲୋମିଟର ଆପଣ ବୁଲିଛନ୍ତି 140 କିଲୋମିଟର ଅନ୍ ଦି ମାନେ ରୋଡ୍ ବାଇ ରୋଡ୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ହଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାର ରିଭ୍ୟୁ ନେଇଛି ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି ଏବଂ ଜାଣିଛି କୃଷକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କଟନୀ ଛଟନୀରେ ଯେଉଁ ଆନାଲାଇଜର ମେସିନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କଲେ ସେ ମେସିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଚଞ୍ଚକତା ହେଇଛି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ମେଥଡକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ଆସୁଛି କ୍ୱାଲିଟି ଆନାଲାଇଜର ମେସିନ୍ ରହିବ ଇଏ ମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ଆସିଛି ସେ ତୁମ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଖରାପ କରିଦେବ ତୁମ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେହି ଧାନ ଫେରେଇକି ନେଇନାହାନ୍ତି ଘରକୁ ଆମେ ସବୁ ଧାନ କିଣିଛୁ ବିରୋଧୀ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବାହାପିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଳୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଏ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ କହିବାକୁ ଆମେ ମନା କରିବା ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେତେ ତଳକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ କିଛି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ କମେଣ୍ଟ କରିନାହିଁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏ କମେଣ୍ଟ କରିଛି କେତେବେଳେ କିଏ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେବୁ ମୁଁ ହସିକିରି ଉଡ଼େଇ ଦିଏ ଏତେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିକି ଲାଭ କ'ଣ ସେମାନେ ରାଗିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନରେ ଗାଦିରେ ଥିଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେବା କାରଣରୁ ଗୋଟେ ବିରକ୍ତ ଭାବ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଛି ଏ ବିରକ୍ତ ଭାବ ନେଇକିରି ସେ ପ୍ରକାର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେଲେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ହସିଦିଏ ସେ ଯାହା କମେଣ୍ଟ ମାରନ୍ତି ମୁଁ ହସିଦିଏ ଆଳୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଳୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଳୁ ମୋ ବିଭାଗରେ ଅଛି ମୋତେ ଯଦି ଆଳୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଖରାପ ଭାବିବି ଆପଣ ଯେଉଁ ମଝିରେ କହିଲେ ଚାଷୀ ଠନ୍ ଠନ୍ ଟଙ୍କା ନେଲେ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜବରଦସ୍ତ ଭାଇରାଲ କରାଗଲା ଠନ୍ ଠନ୍ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କିଏ 2 ଲକ୍ଷ କିଏ 5 ଲକ୍ଷ କିଏ 7 ଲକ୍ଷ ଅଧିକା ପାଇଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେ ସତ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଏ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ 43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପାଇଲି ରବିରେ ଦେବେ ନା କହିଲେ ହଁ ରବିରେ ଦେବୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ମିଲର ମାନେ ଡକାୟତ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ରୋକ ଲଗାଇଲୁ ହଁ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ ବିରୋଧୀ କହିଲେ ଯେ ଧାନ କିଣାରେ ଅଖାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏମିତି ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଖାରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି ବାବଦରେ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଖା ବାବଦରେ ଏବେ ଆମର ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି ବୋଲି କହିଛି ଦେଇଛି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ଡିଙ୍କୁ କହିଛି
इनक्वारी कर प्रकृत यार सत्यता कौन कौन अच्छी जदि लो क्वालिटी बस्ता आसूची किए बस्ता दौर कौ कंपानी देला टेंडर है कि ना टेंडर प्रक्रिया मत आणिक देखाओ मुझे प्रक्रिया अच्छी एमती नुहे जे आम छाड़देबू जदि प्रकृत में गनी ब्याग्रे किसी दुर्नीति आम निश्चित एक्शन नबू से जी भी होना कहीं EKYC केते बाट गला आपनकर राशन कार्ड EKYC EKYC देखंतु समुदाय 3,36,36 लोकंकर EKYC होबार थिला वर्तमान सुधा मो पाखरे जहाँ रिपोर्ट अच्छी आउ 22 लाख लोकर EKYC करना जून लास्ट सुधा एटा सेंट्रल गवर्नमेंट श्रम देइछन्ति जून सुधा न करेंगे ताल सेगुड़ा कटिज आम EKYC लागू जो कलु से जना पड़ा 5,32,000 लोक मृत थी अवस्था ना चाउल जाऊँ काटिलु गहम केबे मिलिबो देखो आज्ञा गहम आम दबू किंतु तार प्रक्रिया टे डेरी होचे जे केन्द्र को आम मागिलु से देदेले गहम किंतु आम ता व्यवस्था कर पालुनी कोर्ट रखिबू केमती बंटन करू कौन करूँ आपन तो आगुआ व्यवस्था करी मागिबा कथा नहीं जेहेतु आम भाविलु व्यवस्था अच्छे हो किंतु मत अफिसर्स माने कहले जे आज्ञा एठी रखिबा व्यवस्था एवं ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था एगुड़ा किसी नहीं किंतु आपण सांक्शन कर नहीं पलि आसिले तो आमको एतक कार्य करने समय लगे समय टे दिंतु तापर जाकि पुणी बंद कली केन्द्र कह नवेदन कली सर टे बंद कर आम सब व्यवस्था कर तो से प्रक्रिया लगभग सरी आसला पुणी गहम आसब दि राशन कार्ड आगु कौन देवाई योजना कर लोक मानकर तो केवल चाउल देदेले गहम देदेले हेनी किरोसिन आउ कौन देवाई आप योजना कर गोटे डिस्कसन चली आमर गोटे जनपोषण केन्द्र करने योजना आम कर जोटा कि 4-5टा पायलट प्रोजेक्ट बर्तमान कार्यकारी हवा आरंभ मुझे जाइए उद्घाटन करी आम कौन कौन दे पार चाउल अटा तेल चीनी लुण सब जिनस से दबू जिते सौदा जिनस सब दबू आम खाली बीपीएल लोक मान नुहे एपीएल लोक मैंने जमी किपारे सब्सिडी रेट्रे से व्यवस्था आम चिंता करचु करने आम 2-3 थर बसिलुणी बसिक तार गोटे हिसाब निकास करचु केन्द्र एते सब्सिडी दब राज्य केते सब्सिडी दब आमर फाइनान्स उपर केते बर्डन पड़ो ताकू आम देखुचु आम डिसीजन निआईनी तेणु अबिकाठू कहवाटा भूल हो माननीय मुख्यमंत्री या थे थर आम सहित बसी आमको कहते गोटे प्रोजेक्ट मत आणिक दियो कौन से डिटेल डाटाटा मत दियो बोली मु अफिसर मान को कहली या डिटेल गोटे प्रोजेक्ट रेडी करके मत पेश कर से बोधे भितर देदेवे देलापर डिस्कसन हो पारे आम कथा होचे खाद्य जोगाण और खाउट कल्याण विभाग मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कृष्ण बाबू आम जो देखिले जे जिते नुआ सरकार गढ़ा हो आप बद रहिले सड़क रु आरंभ करी विधानसभा पर्यंत आलू प्रसंग गोटे जोरदार प्रसंग पलटिला विरोधी आपन को काठगड़ा को टाणिले वास्तव से अनुभूति किभली थिला आलू इश्यूटा आम प्रकृतर इश्यू नुह सी जबरदस्ती आम जोली से इश्यूटा को आनिक पकाउले मु प्रश्न पचारुची केते लक्ष मेट्रिक टन धान आलू आम चाष माने उत्पादन होउछ ओडिसा रे मात्र 3 लाख मेट्रिक टन उत्पादन होउछ एवं रिक्वायरमेंट होउछ 13 लाख मेट्रिक टन 10 लाख मेट्रिक टन आमे अन्य राज्य मान को न आनिले चली परिबो नै ये स्थितिटा आमे कलु ना सी करछंती ए स्थिति पई दायी से माने काहे कि ना आलूर मिशन करछंती फेल हेछि सेति पई 100 कोटी टंका मध्य नुकसान हेछि राज्यर सेति पई से मान दायी अच्छा केतेटा कोल्ड स्टोर अच्छी राज्य रे मात्र 4टी कोल्ड स्टोर बर्तमान काम दौर सबुजाक कोल्ड स्टोर खराब हो पड़ी क्या अमल है तुम अमल है तुम्हें कोल्ड स्टोर गुड़ाक ध्यान देल नहीं आलू उपर ध्यान देल नहीं इरिगेशन उपर ध्यान देल नहीं तेणु तुम्हें कौन कर
ତମେ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚେଇଲ ଆଉ ଆମେ ସରକାର ଆସି ବସିଛୁ ଆମ ଉପରେ ଆଳୁ ଆଉ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଆଣିକିରି ଥୋଇଦେଲ ଯେ ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆଳୁ ଯେତିକି ରେଟ୍ରେ ଆସିବ ଏଠି ତାର ମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ମିଶିକିରି ତାପରେ ତ ବିକା ହେବ ସେହି ସମୟରେ 40-50 ଟଙ୍କା ଆଳୁ ରେଟ୍ରେ ଥିଲା ନାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିବା କାହିଁକି ନା ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଅଧିକା ଚାଉଳ ମାନେ ଆଳୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇଛି लगभग 5 लक्ष मेट्रिक टन आलू ए वर्ष प्रोडक्शन होती किंतु रखिबार जो प्रक्रियाटा है आम ए पैसा देचु कोल्ड स्टोर 58 कोल्ड स्टोर नुआ कोल्ड स्टोर प्रति सब डिविजन गोटे गोटे कोल्ड स्टोर आम पैसा देचु बा मुख्यमंत्री देचंती से तो कोल्ड स्टोर सांगे सांगे राति पाले होनी ताको पुणी टेंडर प्रक्रिया हम काम हम गोटे वर्ष लगे तेणु अपेक्षा करिया पड़े स्थिति को बदलैया टिके समय लगे। अच्छा आसु आसु बदनाम करागला ये कौन वास्तव में जानी शुणी करागला वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री कहीं आलू बंद कले कौन पे बंद कले ट्रक गुड़ाक बंद कले प्रति ट्रक रु 50,000 टका नाखे कहीं कलेक्शन कले नुची छपिकी जी ट्रक आइला मुझे बाध्य कहली जे उत्तर प्रदेश रु ट्रेन रे आलू आनिबी इटा मिथ्या कथा नुहे आलू आसला मु गली शुणु मु गली रेलवे मिनिस्टर श्रीमान अश्विनी वैष्णव सहित कथबार्ता कली 2टा ट्रेन बगी पूरा बुक है आलू उत्तर प्रदेश माने सरकार सहित आलोचना कली नाफेड सहित आलोचना कली सब व्यवस्था होता जिते बड़े यहाँ न्यूज को पलैगला जे आलू आसूची ट्रेन रे सांगे सांगे कौन कले वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री आलू ट्रक छाड़दे आलू ट्रक गुड़ा छाड़दे शह शह हजार हजार ट्रक आलू ट्रक पशि आसला राज्य भितर को बुझिपारे कि नहीं स्वाभाविक भाव में आलू रेट कमिगला आलू समस्ते पाइबा आरंभ कले आपन को विरोधी से समालोचना कले आलू मंत्री कहले सेटा गोटे टेक्निक थिला आमे प्रक्रिया आरंभ करिथिलु ट्रेन आनिया पई जेते बेले सेपट को पूरा खाली हो गला ट्रक पळे आसला हजारों संगे ट्रक पळे आसीगला आमे बंद कर दलु पश्चिम हाँ नहीं समस्या नहीं कहीं तांकर पचि जीव तांकर असुविधा हम से बिकी पारे ना आलू कौटी बिके आम जब उत्तर प्रदेश आलू आने आरंभ करूँ वेस्ट बेंगल कौटे आलू बिक लोकसान हम जापारे आम केवल तापर भरसा थिला बोली माने निर्भरशील थिलु बोली से हमको दम कहते से जानिले जे ये उत्तर प्रदेश आनिकी आवश्यकता पूरण करें आप मंत्री दायित्व अच्छे से फेरला आंब टाकुआ खाई मृत्यु घटना घटला ओडिशा जोटा से इश्यूटा अणागला मझे सेटा रियल इश्यू नुहे ताको मु विधानसभा क्लियर करछि कहीं जी आंब टाकुआ मृत्यु होती कहते सी धान बिकिचंती सरकार रेकर्ड आम पाखे अच्छे धान किए बिके जार बड़का धान थी सी धान बिके बुझिपारे तापर से केस रे आपन देखिए जी बंचीगला आंब टाकुआ ये मेडिकल बंचीगला गोटे झीटी सी निजे कही जे मैं भात सहित आंब टाकुआ जाऊ खाऊलु कौन क्या सहित भात सहित भातर अभाव कौट रहा भातर अभाव नाला चाउल दि जाइए मांडिया दि जाइए मु हिसाब देदेली विधानसभा से केते मांडिया नहीं गोटे मास भितर आउ केते चाउल नहीं चाउल मांडिया नेला परे आउ डाटा देखली जे तांको घरर पिला गोटे चाकरी भी करछि माने डिफेन्स रे तांको घरर पिला गोटे चाकरी करछि जहाँ घरर पिला डिफेन्स रे चाकरी करछि तांको घर अनाहार मत होगला ता नुहे एटा विभ्रांतिकर न्यूज देकरी सरकार को बदनाम करने चेष्टा करा जाइथिला ताकू बेनकाब मु करछि बदनाम किए करथला बीजेडी काई हमको बदनाम न कले से ताको बात जब 90 दशक कथा फेरिला सेतेला हम देखुथला हमर कथा कि मृत्युवरण करथले सेतेबेलर स्थिति अलग अछि किंतु अबिका स्थिति मु कहिछि जे आंब टाकुआ भी बहुत लोक एबे भी खाउछन्ती जने पूर्वतन विधायक भी कहले
କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଖାଉ ଏରା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସେ ଆମ୍ବଟାକୁ ତାଙ୍କର ହାବିଟ୍ ସେ ଖାଆନ୍ତି ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଖାଉ ଖାଉ ସେଟାରେ ପଏଜନ୍ ହେଇଯାଇଛି 2-3 ଦିନ ଯାଉ ପଏଜନ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ଇସ୍ୟୁ ଅଲଗା ସେ ଇସ୍ୟୁ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେନି ନା ସେଟା ପଏଜନ୍ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ବଜାରରେ ଯେଉଁ ଅପମିଶ୍ରଣ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଚଢ଼ାଉ ତ ସେତେ ଜୋରଦାର କରାଯାଉନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନୁହେଁ ସେଟା ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା କରିବା କଥା ଫିର୍ ବି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯଦି କୋଉଠି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ମାନେ ଚଢ଼ାଉ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାଇଁ ଅଫିସର ତ ଅଭାବ ଅବିକା ହେଇଗଲା ନାହିଁ 24 ବର୍ଷ କାଳ ଏତେ ଅଫିସର ଅଭାବ ଏ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଡାକ୍ତର ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନଥିଲେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଟିଚର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଅବିକା 18,000 ଟିଚର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟିଂ କଲେନି ଆହୁରି ଡାକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତ କରାଯିବ ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଥିପାଇଁ ଅବିକା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ବଜାର ବିକ୍ରି ହେବନି ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସବୁ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଯେତେ ଅଫିସର୍ସ ଦରକାର ଆମେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ଆମ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣକୁ ତ କଠୋର ଭାବରେ ଆମେ ଦମନ କରିବୁ ଯିଏ ବି ଅପମିଶ୍ରଣ ଖାଦ୍ୟରେ କରିବ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଭାଗ ଅଛି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ଯେ ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ତିଆରି ହେବ ସେ ସାଇନ୍ସ ସିଟି କେମିତି ହେବ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ସିଟି କରିବୁ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ ସେ 100 ଏକର ଜାଗା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ନନ୍ଦନକାନନ ପାଖାପାଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଇନ୍ସ ସିଟିଟା ଏଠି ଆମେ କରିବୁ କେଉଁଠି ହେବ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହେଲାଣି ହଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଟର ଦେଇଦେଇଛୁ ସିଏ ଆମକୁ ଏଇ ଭିତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଓଭର କରିବେ 100 ଏକର ଜାଗା ଆମେ ସେଠି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ ଦେଖ ସାଇନ୍ସ ଜଗତର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ରହିବ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ଅବିକା ରାତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠା ମଡେଲ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କଲିକତା ଯାଇଥିଲି ଅହମ୍ମଦାବାଦ 2ଟା ସାଇନ୍ସ ସିଟି ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ଦରକାର ଆମ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡଟା ଆମର କେମିତି ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛେ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ତେଣୁ ବହୁତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି କେତେ ଆମର ଲୋକସାନ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଜୀବଜଗତ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ସେଠି ପୁରା ମଡେଲ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଆହେବ ସେଟା କହିଲେ ଯେତିକି ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ମଡେଲ ସେଠି ଦେଖିବେ ସେଠୁ ବୁଝିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଏର ପାହାଡ଼ ଅଛି ମାନେ ବରଫ ପାହାଡ଼ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଲ୍ଟ କରୁଛି ମେଲ୍ଟ କରିକି ସମୁଦ୍ରର ଜଳପତନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଦିନ ଆସିବ ଅନେକ ଆମର ମଧ୍ୟ ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ବୁଡ଼ିଯିବ ଆମେରିକା ତ ପୁରା ବୁଡ଼ିଯିବ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମଡେଲ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ବସିବେ ସେ ମଡେଲ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେଇଟା କେମିତି ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ସମସ୍ତ ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ବି ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଇନ୍ସ କଥା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର କେବେ ଏହାର ଶୁଭ ଦିଆହେବା କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉଛି ଶୁଭ ମାସ ଭିତରେ ଦେଇ ଦିଆଯିବ ଜାଗା ଆମକୁ ସେମାନେ ଡିଟେକ୍ଟ କରି ଦେଇଦେଲା ମାନେ ଆମେ ଶୁଭ ଦେବୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ସେ ଯାଇକି ଶୁଭ ଦେବେ ତାପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ
कृष्णचंद्र पात्र जी कि एक वर्षर उपलब्धि विषय कहते, या सहित विरोधी जेते सब समालोचना करुँच तार जवाब देते।